Экспозиция, посвященная Титанику. Здесь начало. Это объект из Титаника. Ну, это реконструкция комнаты, наверное, первого класса. Написано первый класс. Второй класс. Тут написано, это второй класс Олимпик. Ну, уже было 2 корабля. То есть они были как близнецы. Служащие на борту Титаника. Некоторые. Стюарт. В общем, на каждый музей, на каждую экспозицию надо где-то час. Quindi
1654 km et plusieurs fois. D'abord en rencontrant le courant froid du Labrador, puis le courant chaud du Gulf Stream, mètres de hauteur. De 60 à 120 mètres de longueur. De plus, 85% de son volume est immergé. Le bateau vire de 21 degrés sur la gauche afin d'éviter une collision frontale. À cet instant, 750 km au sud-est de Terre-Neuve. Plongeant le Titanic, Berg fait une série de 6 entailles, dont certaines ont à peine la largeur d'un doigt. Elles sont réparties sur 76 mètres, la plus longue est située au niveau du compartiment numéro 6. Les rivets manuels ont instantanément sauté, créant de grosses brèches. Que les compartiments se prolongent verticalement jusqu'au pont C. Or, ils n'atteignent que le pont E, afin de ne pas gêner la circulation des passagers. Les compartiments ont été touchés. Dès qu'un compartiment était plein, l'eau se déversait dans le suivant. N'oublions pas que le double fond conçu pour protéger la coque d'un éventuel échouage n'aurait dans ce cas pas résisté à des lames de glace plus acérées. Mais sera tout cette. La proue du Titanic s'enfonce dans les flots, la première cheminée s'effondre. Il est probable que le navire se soit alors brisé en 2 parties. 7 secondes nord, 49 degrés, 56 minutes, 49 secondes ouest. Звука Мурза. Третий класс. Et vous allez aux abertures. Escalader une échelle. On monte sur 5 ou 6 niveaux pour atteindre le point des embarcations. L'officier, laissez-moi les c'est de plus. Le bateau gîte de plus en plus. Une confusion terrible. Facilité. Супер туалет. Как ни странно, все отсвечивает. Третий класс. Pas tout de suite, on reste dans le couple. Une grande vague balaye le fond. Это второй класс. На этом экспозиция подходит к концу. И тут уже выход. Немного есть по айсбергу. Карпатия. Экспонаты с Титаника. Телеграф. Экспозицию можно посмотреть, в принципе, один билет, но мало экспонатов очень здесь. Я была на другой выставке, это как бы передвижная выставка была в Париже. Там было много экспонатов, но она поменьше размером. Ну, та выставка была именно посвящена экспонатам, поднятым со дна. Тут более такая познавательная, информационная выставка с иллюстрациями. Тут экспозиция заканчивается, и я закончу здесь свое видео про Титаник. И до новых встреч на моем канале. Спасибо, что зашли. Заходите еще в гости. Будут новые видео про музеи, путешествия, кухня, еда, ну и так далее.